Class 4 English Grammar, Chapter 27, Conjunctions. Now let us look at the definition of conjunction. A conjunction is a joining word. It joins words, groups of words or sentences. So basically conjunction is known as a joining word. काके join करे? Words के, word में दुटो spelling के, group of words or sentences. অনেকগুলো word के বা দুটো sentence বা দুটো থেকে বেশি sentence কেও join করে. We can see some example. Mohan and Ajay are brothers. Now Mohan and Ajay are two words, দুটো के and join করছে. Samir ran fast but Alok ran slowly. But मतलब बांग्ला बोली किंतु, हिंदी में बोलते लेकिन. समीर जोरे छूटलो किंतु आलोक आस्ते आस्ते छूटलो. Is your car black or green? तुम्हारा कार काला है या हरा है? चॉइस में দুটো মধ্যে বাংলা বলি অথবা বা আর. তোমার কারটা কালো না সবুজ. He was sad because somebody had broken the flower vase. Because माने कारण. हिंदी में बोलते क्योंकि. हाँ, वो दुखी था क्योंकि किसी ने फूलदानी तोड़ दिया. ठीक है. नीचे नंबर बी, we have seen that and, but or and because are conjunctions. Let us learn the use of some more conjunctions. आरो किछु conjunctions आछे. I was sleeping when he came to meet me. When माने बांग्ला की बोली जखन, हिंदी बोलते जब. मैं सो रहा था जब वो मुझे मिलने आया. আমি ঘুমাচ্ছিলাম যখন সে আমাকে দেখা করতে এলো. The mice will play when the cat is away. I waited for him until he came back. Until माने जब तक, हिंदी बोलते जब तक, बांग्ला बोली যতক্ষণ. যতক্ষণ ওয়েট করলাম, যতক্ষণ বা ততক্ষণ বা যতক্ষণ দুটি বলি আমরা. আমি ততক্ষণ ওয়েট করলাম যতক্ষণ সে ফিরে এলো. You should rest until you are fully cured. তোমাকে রেস্ট নেওয়া দরকার যতক্ষণ তুমি পুরোপুরি ঠিক হয়ে যাও. You will lose the race if you do not run fast. If माने बांग्ला बोले यदि, हिंदी बोलते अगर. तुम रेस हार जाओगे अगर तुम तेज नहीं दौड़ोगे. तुम्हें रेस हेरे जाबे यदि तुम्ही जोरे ना छोटो. Nobody will believe you if you tell lies. अगर आप झूठ बोलोगे कोई आपको विश्वास नहीं करेगा. यदि तुम्ही मिथ्या কথা বলবে কেউ তোমাকে বিশ্বাস করবে না. She is happy though she is poor. हिंदी बोलते दो मतलब भले ही. बांग्ला बोली हमने যদিও. যদিও से गरीब फिर भी वो खुश है. He went to school though he had fever. যদিও তার জ্বর ছিল তাও সে তবু সে স্কুলে গেল. उसका बुखार था फिर भी वो स्कूल गया. I don't know that he is honest. That টাকে যেটা বাংলা বলে যে, আমি জানি যে সে সৎ. मेरे को मालूम है कि वो सच्चा है. Some people say that he is very clever. कुछ लोग बोलते हैं कि वो बहुत चालाक है. কিছু লোকেরা বলে যে সে খুব চালাক. Number C, underline the conjunctions. Number 1 or, number 2 if, number 3 when, number 4 but, number 5 because, number 6 until, number 7 though, number 8 that. Very simple. তাই তো? I hope all have it done correctly. তাই তো? সবাই ঠিক আছে তো? Good. Number D, and. And মানে বাংলা বলি আর, और हिंदी बोलते और, है ना? So number E, use and to join the following. My brother stood first, my brother won a prize. My brother stood first and won a prize. My brother repeat হবে না. My brother stood first and won a prize. যদি কারো ভুল থাকে ঠিক করে নেবে. যেটা রিপিট হয় না, my brother দুবার এসছে, সেকেন্ড টাইম আসবে না, রিপিট হয় না. Number 2, she went to the market, she bought 2 frocks. She went to the market and bought 2 frocks. She went to the market and bought 2 frocks. Frocks করবে, ফ্রক করে দিও না কেউ আবার. যে বাজারে গিয়ে দুটো ব্যাগ কিনলো. Number 3, we stayed at home, we watched television. We stayed at home and watched television. And watched television. Number 4, she went to her room and opened the packet. She went to her room and opened the packet.
Number 5, she went to the chemist, she asked for the medicine. She went to the chemist. Who is the chemist? Dawai wala, oshudher dukane je thake. She went to the chemist and asked for the medicine. আমি দেখতে পাচ্ছি ওম সবগুলো মুছে মুছে করছিস, আয়ুষও আছে, ঠিক আছে, কারেকশন করে না। নেক্সট বাট, এফ হচ্ছে বাট, বাট মানে কিন্তু বা লেকিন जिसको বলতি, তাই না? বাংলা বলি কিন্তু, হিন্দি বলতে লেকিন। সো জি, you have to join the sentence by using but. Number 1, it is a small school, it has all the facilities. It is a small school but has all the facilities. But has all the facilities. It দুবার আছে, রিপিট হবে না। We liked the house very much, it was too expensive for us. We liked the house very much but was too expensive. But was too expensive. Number 3, he faced many difficulties, he did not lose heart. He faced many difficulties but did not lose heart. But did not lose heart. Number 4, Akbar was intelligent, Akbar could not read or write. Akbar was intelligent but could not read or write. But could not read or write. 5, sometimes the children make a lot of noise, the teacher does not get angry. Sometimes the children make a lot of noise but the teacher, এখানে কিন্তু the teacher পুরোটাই আসবে, এখানে প্রথম নেই, but the teacher does not get angry. Number H, or. For choices, number I, we have to join the sentences by using or. Do you want to go out? Do you want to take rest? Do you want to go out or to take rest? Question mark. You must put question mark. Do you want to go out or to take rest? তুমি বাইরে যেতে চাও না রেস্ট নিতে চাও? तुम बाहर जाना चाहते हो या रेस्ट लेना चाहते हो? या, हिंदी में बोलते या। To keep the milk in the refrigerator, it will turn sour. Sour means खराब हो जाएगा, टोके जाबे। Keep the milk in the refrigerator or it will get sour. এখানে এটা আসবে, it will turn sour or it will turn sour. Number 3, you should pay the bill on time or you will, কারণ এখন you should আছে, এখানে you will টা হবে, or you will have to pay a fine. এখানে you টা হবে or you will have to pay a fine. 4, is this a comedy? Is it a thriller? Is this a movie or comedy or a thriller? Is this movie a comedy or a thriller? Or a thriller করে দাও। Next, because মানে क्योंकि, বা বাংলায় বলি কারণ। So again we need to join these sentences. I lay down to take some rest, I was feeling very tired. I lay down to take some rest because I was feeling very tired. এখানে কিন্তু আসবে, নালে মানে হবে না, এখানে এটা আসবে। Because I was feeling very tired. Number 2, we were late to school, we had missed our school bus. We were late to school because we had missed our school bus. এখানেও विटा হবে। अने अपना देखो बेटा, है ना, देख रहे हो? करेक्शन पेंसिल तो है नहीं आपके हाथ में। अच्छा। 3, we shall spend our holidays at Almora because my uncle runs a hotel there. Because my uncle runs a hotel there. 4, I was tired because I had been driving for 5 hours. ঠিক আছে, এগুলো সোজা ছিল, এখানে সিম্পলি বিকজ লাগিয়ে দিলেই হবে। Next, we can see if, when, because. If মানে যদি বা আগার। So let's see here, some fill in the blanks are there in M. Cats can climb trees but dogs cannot. बिल्लियां चढ़ सकती हैं, बिराल गाछे जाते पारे, किंतु कुकुर पारे ना। Children loved and respected Nehru. You must carry heavy woolens with you or you will have problems.
4. Leave early if you want to avoid traffic jams. তাড়াতাড়ি বেরিও যদি তুমি ট্রাফিক জ্যাম থেকে বা ট্রাফিক জ্যামটা এড়াতে চাও। अगर ट्रैफिक जाम से बचना चाहते हो तो जल्दी निकलो। इफ 5. I cannot leave until the job is finished. আমি যেতে পারছি না যতক্ষণ না কাজটা হচ্ছে। Number 6. Though a fierce storm was blowing, we decided to continue the journey. যদিও একটা ভয়ঙ্কর ফিয়ার স্টর্ম মানে ভয়ঙ্কর একটা ঝড় দিচ্ছিল, তবুও আমরা জার্নিটা कंटिन्यू करा, फैसला करलाम। भले ही बहुत जोर से आंधी चल रहा था, हम लोगों ने जर्नी को कंटिन्यू करना जारी रखा, फैसला किया हम लोगों ने। 7. The child began to laugh when he saw the clown. 8. Mother Teresa said that her aim in life was to serve the suffering people. Number 9. We could not have tea because we had no milk. चाय नहीं पी सकते क्योंकि दूध नहीं है। Done. Chapter 28 now. Interjections. Now what are interjections? Let us see the definition first. An interjection is a word which expresses some sudden feeling. अचानक से आचमका कोनो एक फीलिंग, बहुत खुशी का हो सकता है, बहुत दुख का हो सकता है। অনেক আনন্দের ফিলিং হতে পারে, অনেক দুঃখের ফিলিং হতে পারে, তাই তো? So we can see some examples. Number 1, hooray, I have won a lottery. হুরেটা কিসের জন্য? খুশি না গম? খুশি, yes, খুব খুশি, মানে একদম চেয়ার থেকে লাফিয়ে মতন খুশি। alas, she has failed again. alas মানে যেটা বাংলায় হাই বলি আমরা, হাই আবার ফেল হয়ে গেল রে। দুঃখের, সাডেন গ্রিফ মানে দুঃখ। ব্রাভো, ওয়েল হিট, ব্রাভো মানে কি ফাটিয়ে দিয়েছো, দারুণ। কিসে? খুশির না দুঃখের? খুশি একদম। হ্যাঁ, ব্রাভো, ওয়েল হিট, দারুণ মেরেছো, क्या बात। The word bravo expresses certain praise. Praise মানে তারিফ, প্রশংসা, তাই না? যারা ক্রিকেট খেলে বা ফুটবল খেলছে, এই ব্রাভো, হোয়াট আ শট, ব্রাভো, হোয়াট আ সিক্স, তাই না? খুশি একদম। আচ্ছা, আরেকটা আছে দেখো, we put an exclamation mark after an interjection. তো এই যে ব্রাভো, আলাস, হুরে, দেখতে পাচ্ছ একটা মার্ক আছে লম্বা দাগ দিয়ে ফুল স্টপ মতো, দ্যাট ইজ কল্ড এক্সক্লেমেশন মার্ক। এগুলো আমরা এদের পরে বসাতেই হবে। You must put this exclamation mark. Clear? So matching is there, very simple. Hush, the baby is asleep. My baby ঘুমাচ্ছে। Number 2, hello, how are you? Hello, how are you? Number 3, what? You are late again? You are again late? কি? আবার late? Number 4, bravo, a wonderful hit, তাই তো? And number 5, hooray, I have won the first prize. That's it.